के आनंदमय विस्तीर्ण आयतन मोर ए कोसल नगर ध्वजा वत्सल राजा चंद्रभानु नामरे जगत विख्यात पुण्यमय भूमि कल्पकल्पांतर एही मोर राजत्व शासन क्रमे क्रमे इंद्रासन समकक्ष हाँ हाँ इंद्रासन समकक्ष राजोधिराज मौडमणि चंद्रभानु राजन राजधिराज राजधिराज मौडमणि चंद्रभानु राजन सकल प्रजा पुत्र सममणि सकल प्रजा पुत्र सममणि सिंहासन बासी करे शासन राजधिराज मौडमणि चंद्रभानु राजन राजधिराज मौडमणि चंद्रभानु राजन पणे से जे कर्णर समान रण मध्य जान पांडव अर्जुन रण मध्य जान पांडव अर्जुन सत्यवंत धर्मवंत न्यायवंत सत्यवंत धर्मवंत न्यायवंत चौदिगे उड़े केतन राजधिराज मौडमणि चंद्रभानु राजन राजधिराज मौडमणि चंद्रभानु राजन एही मोर कुशल राज्यर समस्त प्रजा माने भाईचारे बांधी होई समस्ती भाई भाई रे समस्त बंधु बांधव हिसाब रे मित्र भाव रे समस्त सुचारू रूपे चली आसुछंती धन्य धन्य मोर कुशल राज्य धन्य मोर कुशल राज्यर प्रजागण माने न वर्तमान मो पुत्र चंदन अपेक्षा करिछि तेरे भी जाए विलंब रे नहीं प्रयोजन
मंगल मंगले शिवे सर्वर्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गोल गोल ये पृथ्वीटा गोल चलो शैतान देवो प्रेम से बोल। चाउल उपरे पान पतर पतर उपरे गुआ मु हूँ कौशल राज्यर सेनापति रुद्र नारायण नागुआ। महापराक्रम शत्रु काल जम बाहुबले वीर बलियार महापराक्रम शत्रु काल जम बाहुबले वीर बलियार बोले न पारिले कल कौशल करी मु राज्य अधिकार। कौशल राज्यर मुझे सेनापति कूट चक्रांत मु गोटे राजनीति कौशल राज्यर मुझे सेनापति कूट चक्रांत मु गोटे राजनीति द्वापर जुगर कीचक गोटे मु द्वापर जुगर कीचक गोटे मु षड़यंत्र विद्या धुरंधर कले न पारिले कल कौशल करी मु राज्य अधिकार। राजा चंद्र भानु तोरे पाई मो आशा आकांक्षा सबू धूली साथ गला केवल तोरी पाई मो बंचार आशा लिभि गला मन मु गोटाए दंभ नाग नाग सापर फेणा उपरे हाथ देइछु माने दिने ना दिने निश्चय चोट मारिब समय आसिले दिने ना दिने निश्चय चोट मारिब मोर चाल मुलक्ता कौशल राज्य सिंहासनटा केवल केवल मोर अधिकार। राज्य सिंहासन हेब मोर रे राज्य सिंहासन हेब मोर रे राजमुकुट करी अधिकार रे राज्य सिंहासन हेब मोर रे। बोले बोले कौशले करी कपट छड़े आनी स्वर्ण राजमुकुट बोले बोले कौशले करी कपट छड़े आनी स्वर्ण राजमुकुट चाष बोले क्या नहीं डर रे चाष बोले क्या नहीं डर रे राजमुकुट करी अधिकार रे राज 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 सिंहासन हेब मोर रे।
রাজা চন্দ্রভানু ভুলিনি সেই অতীতর কথা শত্রু হন্তার মু প্রতিশোধ নিশ্চয় নেবি হেলে এবে কোন করবি মু আরে কিয়ে কোঠি অছ দুর্যোধনা আরে দুর্যোধনা ଦୁର୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଲୋକମାନେ ମତେ ଗେହ୍ଲାରେ ଡାକନ୍ତି ଦୁର୍ଜିଆ ଭାଇ ସଲା ଏ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଛକି ଛକି ଏମିତି ଖୁଣ୍ଟିବି ଯେ ଠିପିଟା ପୁରା ଫୁଲ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ए राज्य सारा आजिकाली रे ए राज्य सारा आजिकाली रे किए डाके दुर्जिया बोली रे ए बाट छाड़ो आसी गली रे ए बाट छाड़ो आसी गली रे गेंगूरा देवी गली के गली रे गेंगूरा देवी गली के गली रे
କାମ ପଡ଼ିଲା କି କେ ନାତୁଣୀ କେ ମତେ ଡାକିଲେ ତୁର୍ଚିଆ ବୋଲି আরে দুর্জা আরে তোতে মু অনেক সময় হয়ে গলা ডাকি ডাকি হেলে আসিবারে এতে বিলম্ব সেনাপতি বাবু নমস্তে নমস্তে ভলরে অছন্তি সমস্তে হেলে কহ আম এই কোশল রাজ্যর সবু শুভ শুভ সমাচারটা কহ সেনাপতি মহোদয় আম কোশল রাজ্যর সবু ঠিকঠাক অছি সেনাপতি মহোদয় সবু ঠিকঠাক অছি কিন্তু হেলে পুনি কোণ কিন্তু সেনাপতি মহোদয় ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଯାଇଛି ସେନାପତି ବାବୁ সেই কথাটা কোণ ସାରେ ଆପଣ କାଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି আরে এ দুর্জিয়া ସେନାପତି ମହୋଦୟ সেই কথাটা ভালো হয়েছি না মন্দ হয়েছি আগ প্রকাশ করো তারপরে মু কহিবি ভালো না মন্দ ସେନାପତି ବାବୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେନି ତ নাই 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 কহ ମୁଁ କହିବି কহ ଆଜ୍ଞା କହୁଛେ ଓଏନ ଖବର ସେନାପତି ଶୁଣ ଇଥର আর কথাটা বড়া ডেঞ্জর সেনাপতি শুণ ইথর রাজাঙ্ক নন্দন নাম তা চন্দন হো নাম তা চন্দন রূপ গুণরে সুন্দর সেনাপতি শুণ ইথর আর কথাটা বড়া ডেঞ্জর সেনাপতি শুণ ইথর বুহের গুটে বলি না তার কস্তুরি হো না তার কস্তুরি এবে বয়স হেলা 17 সেনাপতি শুণ ইথর কথাটা বড়া ডেঞ্জর সেনাপতি শুণ ইথর चंदन सहित कस्तूरी के सते हो कस्तूरी के सते बिहा करी दियो दासकीर सेनापति शुण इथर कथाटा बड़ा डेंजर सेनापति शुण इथर सेनापति महोदय मो कथा आपण बुझी पारिले ना नहीं দুর্জনা सेनापति बाबू পিতৃহন্তার প্রতিশোধ নেবাকু হেলে हाँ মো ভৌণী কস্তুরী আউ চন্দ্রভানু রাজাঙ্কর পুত্র রাজকুমার চন্দন সহিত শুভ বিবাহটা করিদবাকু পড়িব তারপরে শুভ বিবাহটা হয়ে গলে আসিব নাটকর অসল মজা सेनापति बाबू आपण अति शीघ्र कथाटा बुझी जाउछंती हेले दुर्जना सेनापति তুমি যাও आज्ञा
ସେଇ ଦେବାନନ୍ଦ ପାଖକୁ ହଁ ମହାରାଜା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ତାଲିକା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସେନାପତି ବାବୁ କାଲି ପରା ଅଛି ଆମ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା। ନା ନା ସେନାପତି ବାବୁ ଶ୍ରୀ 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 ହଁ ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ସେ ଚିଠାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଏଇ ତାଲିକାଟା ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ସେନାପତି ମହୋଦୟ। ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନ, ଆରେ ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଅନେକ ଦିନର ଟାର୍ଗେଟ। କେବେ ହେଲେ ମୋ ହାତ ମୁଠାରୁ ଖସି ଯାଇପାରିବୁନି। ଏଥର ଆସୁଛି। Baba.